डोनाल्ड ट्रंप केतबले कहते भारत पाकिस्तान भितर मिलामिशा मुही करदेली पुणी से हस्तक्षेप कर यूक्रेन और रूसिया मध्य जो वर्तमान युद्ध चलती सी वर्तमान मिलामिशा कर से कहते एपरिकी गाजारे जो हमास विरुद्ध से कहते इस्राएल गाजा को जो दखल कर अमेरिका प्रशासन से नियंत्रण रही जो धरणर विचित्र कथा मान सब कहते एवं आमदानी शुल्क बढ़िया फल स्टॉक मार्केट चारिआडे बहु परिमाण में खसला कारण ट्रंप केतबले कौन करेंगे तार किसी कौन ठिकाना नहीं केतबले से कौन कहे तार किसी ठिकाना नहीं तेणु एभली जड़े अत्यंत अस्थिर मना व्यक्ति तांको पाखरे वर्तमान आउ ये रही चाहूना एलन मस्क चाहूना कारण एलन मस्क एभली जड़े अस्थिर मना व्यक्ति नुह। नमस्कार। बड़ा आश्चर्यर विषय एलन मस्क जे होचंती इलेक्ट्रिक व्हीकल टेस्ला कंपनी रो मालिक जार गाड़ी सारा पृथ्वीर विभिन्न जगार विद्युत चालित गाड़ी वर्तमान चलुछि उत्पादन होछि एवं जे गत निर्वाचन ले वर्तमान अमेरिकार जे राष्ट्रपति अछंती डोनाल्ड ट्रंप तांकु जे विपुल अर्थ साहाय्य करथिले एवं तांको संगरे थिले तांकु गोटे डिपार्टमेंट ऑफ एफिशिएंसी बोली गोटे विभाग तांकु दायित्व दिया था। वर्तमान देखा जाउची जे सही व्यक्ति से आउ तांको संगरे ना से वर्तमान तांको विरुद्ध रे चली गले। वर्तमान यार मुख्य कारण होची जे डोनाल्ड ट्रंप वर्तमान जो धरणर सब आचरण करुचंती ताहा एते अस्थिर जे कहया कथा नहीं केतेबेले से कौन कर तार कि ठिकाना नहीं केतेबेले चीन उपरे कहते 125% शुल्क आमदानी शुल्क लगे तारीफ बोली जहाँ कहते आउ केतेबेले कहते जे यूरोप रो विभिन्न जिनस उपरे तारीफ लगे केतबले कहते भारत पाकिस्तान भितर मिलामिशा मुही करदेली पुणी से हस्तक्षेप कर यूक्रेन और रूसिया मध्य जो वर्तमान युद्ध चलती सी वर्तमान मिलामिशा कर से कहते एपरिकी गाजारे जो हमास विरुद्ध से कहते इस्राएल गाजा को जो दखल कर अमेरिका प्रशासन से नियंत्रण रही जो धरणर विचित्र कथा मान सब कहते एवं आमदानी शुल्क बढ़िया फल स्टॉक मार्केट चारिआडे बहु परिमाण में खसला कारण ट्रंप केतबले कौन करेंगे तार किसी कौन ठिकाना नहीं केतबले से कौन कहे तार किसी ठिकाना नहीं तेणु एभली जड़े अत्यंत अस्थिर मना व्यक्ति तांको पाखरे वर्तमान आउ ये रही चाहूना एलन मस्क चाहूना कारण एलन मस्क एभली जड़े अस्थिर मना व्यक्ति नुह ये जो भली भाव में डोनाल्ड ट्रंप जो धरणर आचरण कर या फल सारा पृथ्वी जो अस्थिर होची या फल एलन मस्क बहुत किसी क्षति हो स्पेस एक्स बोली तांकर गोटे कंपनी अच्छी जोटा कि हूँ गोटे घरोई कंपनी पृथ्वीर ये हूँ प्रथम महाकाश को पठाउतवा महाकाशयान पठाउतवा ये हूँ कंपनी स्पेस एक्स ताको मध्य पूर्वरु
ଯେତେବେଳେ ଜୋ ବାଇଡେନ ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିଲେ ସେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜୋ ବାଇଡେନ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି। ତେଣୁ ଏଇ ଧରଣର ଯୋଉ ବିଚିତ୍ର କଥା ସବୁ ମଝିରେ ମଝିରେ କହୁଛନ୍ତି, ୟା ଫଳରେ ପୃଥିବୀରେ ଘୋର ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଜାତିସଂଘ ନିରାପତ୍ତା ପରିଷଦର ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୋଉ ମଞ୍ଜୁରୀ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାସନ୍ଦ ଲାଗୁ ହେଇଛି, ତାରି ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ତାଲିବାନ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୋଉ କମିଟି ଗଢ଼ା ହେଇଛି ସେଥିରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ମୁଖ୍ୟ କରିକି ରଖାଯାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ହଉଛି ତାଲିବାନ ବିରୋଧୀ ଯୋଉ ବାସନ୍ଦ ଲାଗୁ ହେଇଛି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ତର୍ଜମା କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ କମିଟି ଗଢ଼ା ହେଇଛି ତାର ହଉଛି ସେ ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ତାକୁ ଆମେରିକା ସମର୍ଥନ କରୁଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ଇଜ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ନେସନ୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଇଏ ଆମର ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। କେମିତି ଯେ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଗୋଟେ ଗ୍ରେଟ୍ ନେସନ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ କହିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅତି ସାଧାରଣ କଥା ହେଇଗଲାଣି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ଗ୍ରେଟ୍। ପାକିସ୍ତାନ ରାଷ୍ଟ୍ର ସବୁ ଯିଏକି 1947 ମସିହା ପାଖରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ତା ପୂର୍ବରୁ ପାକିସ୍ତାନ ବୋଲି ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ର ନଥିଲା। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରେଟ୍ ନେସନ୍ ଏଟା ହବ କେମିତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ର ବି ଆଉ ରହିବ କି କ'ଣ ତାର ଠିକଣା ନାହିଁ। ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇ ଭାଙ୍ଗିକି ସେ ଆଗରୁ ଯୋଉ କୁହାଯାଉଥିଲା ଦୁଇ ଜାତୀୟ ତତ୍ତ୍ୱ, ଏବେ ସେଟା 4 ଦେଶୀୟ ତତ୍ତ୍ୱରେ ପରିଣତ ହେଲାଣି। କାରଣ ସେଠାରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମୁସଲମାନ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ମୁସଲମାନ କଥା ନ କହି କିଏ ସିନ୍ଧି, କିଏ ପଞ୍ଜାବୀ, କିଏ ବାଲୁଚ ଆଉ କିଏ ପୁସ୍ତୁନ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେ ପୂର୍ବତନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ ପିପୁଲ୍ସ ପାର୍ଟିର ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଲାୱଲ ଭୁଟ୍ଟୋ, ସିଏ ବି ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଦେଶର କିଛି ଲାଭ ହେଇନି, ବରଂ ଏଇ ଯୋଉ ପହଲଗାମ ଯୋଉ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା, ସେ ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣରେ ବରଂ ତାଙ୍କ ଦେଶର କ୍ଷତି ହେଇଛି, ଭାରତ ବରଂ ତା ଦ୍ୱାରା ସୁଯୋଗ ନେଇଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଧରଣର ଯୋଉ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନାନା ପ୍ରକାର ବିରୋଧ ଚାଲିଛି ଏବଂ ତାକୁ ପୁଣି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ବି ଅନେକ ସମୟରେ କୋଉ ସମର୍ଥନ କରିଦଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉଛି ଏବଂ ଶେଷରେ ଯେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମହାକାଶ ଯୋଉ ନାସା, ତାର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ହେବେ ଆଇଜାକ୍ ମ୍ୟାନ୍, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଏଲନ୍ ମସ୍କଙ୍କ ଲୋକ। ସେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଯେ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ ତାର ମୁଖ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ, ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କଲେଣି, ତାକୁ କରେଇଦେଲେ ନାହିଁ, ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କରେଇଦେଲେନି। ଇଏ ହେଉଛି ସବୁ ମୁଖ୍ୟ କଥା, ଯାହା ଫଳରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ଏଲନ୍ ମସ୍କଙ୍କ ଭିତରେ ପଡୁନାହିଁ ଏବଂ ଯାହା ମନେ ହେଉଛି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତୀବ୍ରତା ଆହୁରି ବଢିବ ଏବଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଦେଖାହେଉଛି ଯେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେ ତାଙ୍କର ଏଇଭଳି ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମହାଭିଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ।